Huksong, TMB News and Entertainment Channel ni tabuk ni koklam pando sini logi borong borong sar citto devrma tongo sang tini bini khuk tisilai nai social media o tabuk ongoing burning issue abong kha Bangladeshni Khagrashari Tamongwi belekheno kha khamjak nai tai belekheno nai mokoli mukti yore yor thotok abti kaise kahi tabuk social media o viral ngi tongo party mungkha khoroksa tiprazukno rap khaimano kitingei injustice ngi tongkha borok abono tuino social media o tabuk obo belekheno viral kok tuma jotono nukhna aro koklaikha bulaikha toklaikha nok huk soksa laikha tai khorok buribo tabuk thui thangka a movement to thui thangka hingkai abono tui Bangladesh tabukni ongoing government no borongni demand a jagani force no manori nai je din jora Bharat bai borok phaimeya phayako a din jora nei borong demand choli tongkha belewana mas sabrta Bharat bai phaimo so it is very much important for nowadays that it is going on viral in social media so abon bagino sarno koinani musungnai o jinis no tui tiprazuk jehetu a jagao tamhnai rap khaijaka boniyagulo o party mungkha tiprazuk o word jehetu tripura bai kwrungjak obono tui sarni wansungmarok bahai lukrong tam sana musung sarno koinai sangno sukru sai khna babe TMB News Channel and Entertainment nai tongnai jotu takhuk tei bukhuk songno puilano paiflaya ni khulumung te hamjak maya pharo ঘটনা khai obahai je abo natural Tripura house imia abo sara bishono akotor asikono chawo mahai dol kobang dol komno chawi dong abahai khlaino tini পৃথিবীনি गोबांमा दफा चिकन चिकन रोखोमै थांबायखा आबुनि बागै नांकुकमानि हिंखे सिनानि ताइ हजाक तंनो नांगौ जे दफा हजाक तंगो जे दफा सिजाक बकुनु दिनो कमाया जे दफा सिजागिया ताइ हजाक्रै ब दातिनो कमाय थानाय आ समाज आ दफा तंगैमाया ब कमायमा थानाय जेमन रमदि नों बलंगो थानि बलंगो o sibuk sikon sikon nangnungye sibuk koto sibuk phepurok sibuk sirok borok na hai kalai khe mono khibiru romui jemon yonglarok no sibuk hai romui chai khibiru ঠিক abo hai nang pukuro bothani a koto rok no romui bohok phekok naikha a sikon kobangma bin bohok monok jak abo natural bolongo nangthani musa mayo musarok musirok no wagrok na hai wathar chai khibayu জঙ্গল নি রাজত্ব এই কিন্তু বরক হংকাই তো জঙ্গল রাজত্ব হংকাই তো চাগলাক বরক তো কাইসে সিজাক নুকজাক জ্ঞান গোনাं কাইসে রাষ্ট্র গঠন খাইকে হংকাই বিনি রাষ্ট্রনি পরিকাঠামো বিনি কনস্টিটিউশন সানামজাগো বিনি রাষ্ট্র বাহাইকি চলিনাই চলিয়া বিনি আইন সানামজাগো হাইপনো অনেক সময় जों नायनाय माने आं नेचारेल नायनाय माने काइसा तकमा जाब्रा एरि दंमा जागावो bini besani bagi bo eru o jabrano কিন্তু তাই কেসে তকমানি বসা একদম বিনি বসা bai same dino অংখর লাইমা ফানো same size ফানো जों रिनाय रगबो बरनो bo tokmani बसा सिनिया हेंके जों रिनाय रगसे बरनो bo tokmani बसा सिनिया कारण तकनि अंखद्रब borok jodi tokma mangni besa dalujagi tongkai bobo ni besa singrami meya kintu a tokma rona nang nainai de kaisa tokma jabra eri tongmani jaga tai kaisa tokma ni besa jodi ara thangkai a tokma bahai jani siniwi a toksana talko sugiri hor tai ma jabuya biner jago ha abo hai tongo samajo nang jesik pano sadi hengke besinga se kidney rok thanglai tongmani wak pun rong ni kidney rong thepai man thamo kisale feru ni de abogini burisi gura kaise kok sai kalango jesik bahan kahamo pano chor habdipu
आ चरनो नों जेसेबां माया खालाय मिहिम तंरिफु चर कोनो दिनो बाहान इंया हानि बरक साइकेल आंगोता बरिसिक बुरारो आ कग्रग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंके आबो घटना अंका अबो हाइसे बा कोनो एक समय बांग्लादेशनि ताबो सिलेट कुमिल्ला ब्राह्मणबाड़िया खाग्रासरी चट्टग्राम रांगामाटी आबो त्रिपुरानि अंश तंमानि आफुरु आजागाव चिनी बरक माने चिनी बुकुंबारा दफा तिप्रासा दफारावनो गोबां तंमानि जे दिनो भारत स्वाधीनता मानै त्रिपुरा राजतंत्र हा भारत बाय थानानि बागै कक सालायो आफुरनो एकटा पार्सेंटेज त्रिपुरा बाय फायै भारत बाय मार्चनानि मुसुं जाग्लिया तामनि बागै आ पाँचटा डिस्ट्रिक्टनो कोनो एक समय बीर विक्रम शचीन देव बर्मन बागैरमानि जे शचीन देव बर्मननि दखलित एरिया दखल खाइजाक माने कब्जा खाइजाक बिनि शासननि अधीन तंजाक जे एरिया आबो इंडिया बाय फाइना नाइलिया एकटा पार्सेंटेज आप्रियट तामुंखा आजागा आफुर ब्रिटिशनि शासन तंमानि ब्रिटिशनि शासन रेहेन रजाक आबनो चिनी महारानी এইকসে ওই যে তামনাই বনা কাঞ্চনপ্রভা দেবী সং সুরকনা সম্ভবত কিন্তু আনো যে ফনুকনাই আসুরক মানে কপি 48,000 খালায় আবো তাবুকবো মহারানী বিবু কুমারীনি যাগো আর রশিদ তঙ্ক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইয়াকনি সারক মানে এবেন বো আ দিনে তাই দুইটা এক্সট্রা রশিদ ফনুকানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনি শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় তাই বিনি কাইসা আশ্রম তাংনানি বাগै ত্রিপুরানি বীরেন্দ্র কিশোর নিথানি রাং তালাং মানে তাই কেসে রশিদ ফনুকা জগদীশ চন্দ্র বোস বিজ্ঞানী বপরিমাণি রাং আবো ত্রিপুরানি বুবাগরা রাং বর্ণ চালুগি পরিরমানি আর রশিদ ফনুকমা দিন বানব ফনুকা যে আ পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট যে ব্রিটিশ রংনি ইয়াগো তংমানি অলরেডি ত্রিপুরানি রাজ পরিবার ব্রিটিশ রংনি ইয়াকনি সুরক পাইখা কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আবনো ত্রিপুরানি বুবাগরানো ইয়াফারেনা সেকাংনো বরক ভারতবর্ষনো ইয়াকার কালাং থাকা আবো ভারতনি অধীন কলাই দংখাতা আপিরিয়ট आ सुजुगो आ एरियानि बररक पूर्व पाकिस्तान में थाना मुसुं थांलायका काहाम कक थांलायका किन्तु आफ्रु त्रिपुरानि महारानी कांचन प्रभा देवी कायसा कक सामा दङ जे आ पूर्व पाकिस्तान माने मुस्लिम कान्ट्री चिनी तिप्रासा बंश जे तंनाय बुकुंबारा बंश तंनाय किन्तु 99% से हिंदू धर्म फलो खायनाय फलोआर गे बो मुस्लिम कान्ट्री वो बुसुक दिन लास्टिंग खायनाय आरो बुसुक जरातै निरापत्ता माननाय मानिया आ ककनतै अनेक बुजक मानि लाइबु मानि कक थायो सैजाक दङ किन्तु आबरकनो बरक खेल खालायलिया थांपायखा त्रिपुराखाय जे एरिया ताबो त्रिपुरानि तंमानि बहंखाय बीर विक्रमनि शासननि अधिकार अधीन तंमानि बखै इंडिया बाय मारजों पायखा हेंके ठीक चीनर हंके आफुरु राजतंत्र सबायना बागै कायसा गणतंत्र गठन खायनायनि बागै कायसा गेरेला ओंखारजाक दङ दशरथ देवनि नेतृत्वे जे तामनाय बनो मुक्ति बाहिनी आ मुक्ति बाहिनी रक बाय अरनि त्रिपुरा गभर्नमेंटनि फौजी रक 1952 विद्रोह नांलायखा सदर पुइला नांखा माथामो चेंखा आफुरुनो खोवायो विद्रोह नांफुरु कुमारी मधुति रूपश्री सं आबनो प्रोटेस्ट खाने थांतानिनो आजागा फौजिरंनि गुलिबाय बर ककजागै थैयो अबखाय भारत बाय मार्चमानि परे प्रथम त्रिपुराओ त्रिपुरासानि बिरुद्धे अजागानि शासक गोष्ठीनि जे विद्रोह आबोनि परे 1966 पूर्व पाकिस्तान कायसा घटना अंखा आरो पाकिस्तानी जे फौजिरक कुमिल्ला सिलेट ब्राह्मणबाड़िया जे तामनाय चट्टग्राम नि जे तामनाय बन समुद्र बंदर चिटागां
সমুদ্র বন্দর আরও যে বরক তংনাই রং এলোপাঠারি পূর্ব পাকিস্তাননি ফুজিরক গুলি খালাই চিনি বরক চিনি বরক বরক নর খারে খালাইকা আফ্রো yang মধুপুর কসবাতে চিনি বরক গোबां मा हाफायबानि 2500 निबो बरक 2500 निबो गोबां बरक बांग्लादेशनि माने पूर्व पाकिस्ताननि यांगो थांनायनि बागै आरोनि पूर्व पाकिस्ताननि सिपाइरगै ककजागै yang नारा बर्डार क्रस खाय खारि फैफ्रु yang नारनि त्रिपुरानि सचिन सिंहनि नेतृत्वनि जे पुलिस बाहिनी बाय ताइ फिला कायसा ककजागै 2500 मतो मधुपुर कसबा साइटो चिनी बरक कक बोथार जाका एकदम क्लीन अब एकदम हिस्टोरी क्लियर हिस्टोरी दङ ताइ कैसे गटे नांखा बजागा 1966 चट्टग्राम आरनि पूर्व पाकिस्तान आजागनि हिंदू बांगाली रंनो 1.5 लाख फेमिली न तलांगै चट्टग्राम थाङै चिनी बुकुं बारानि बररगनि जागाओ थाङै दखल खायि बरनो पुनर्बासन सेटल कायरिखा आ जागाओ पारानि बररग अ जागा मालिरक प्रोटेस्ट खायनानि फायका हंकाय आफुरु पूर्व पाकिस्ताननि सिपाइरक चिनी बररगनो कगै गोबांमा बरंनो बुथारका प्राय 2000 नि गोबां बरंनो बुथारका आबा हायके बरंनो पुनर्बासन रेखा इभेन आ सिपाइरक आफुरुनि थेके एकटाना ताबुक जरा बरंनो फानरुइ लगेरि दङ चिनी बरंनि जागा सेगो चिनी बरक आपनो प्रोटेस्ट खायना थांका हंकाय सामरिक बाहिनी बंनि बरकनि बुसकांगो फायि चिनी बरकनो गुली खायो हिंके चिनी बरकनि नक सगो पारा खतलसा पारा कायसा के सेगि दखल खायो ताक जेमन चिनारो जिरानिया रानी बाजार मोहनपुर बास्केपरा चम्पकनगर दखल खायजें माहाय बिश्रामगंजर दखल खायजें माहाय आबो हायके कायसा खालाय दखल खालायनावो बं बरक हापायो चिनी बरकनो नरो तेविसे बं बरकनो आगग्रि तुबुइ चिनी बरकनि जागानो सेगो चिनी बरक प्रोटेस्ट खायना थांका आरोनि सामरिक बाहिनी रक बंनि फासिं बासाय गुली खायो जस्ट लाइक 1980 नि उरपातिफ्रु चिनारो वानजै तिप्रा उरपातिफ्रु वानजैनि फासिं बासावै अजागानि त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि जे पुलिस रक चिनी बरकनि पारानो गुली खाय नक सगैरि फ्रि ककमा हाय अबाहाय घटना आफुरनि थेके ताबुक जरा आ घटना थागलायाखो थागलाया तो थागलाया आबुनि परे 1971 पूर्व पाकिस्ताननि थेके स्वाधीन बांग्लादेश इनानि सिगां बरकनि चेंलायमानि बर जागा चेंलायखा जे पूर्व पाकिस्तानाव बांला भाषाभाषी बरक मुस्लिम पानो बांला भाषी बरक बांला कक बै कक सानाय बरक बांला कक सानाय दफानि बरक अरनि राष्ट्र भाषा बांला खायनां थं आबुनो पश्चिम पाकिस्तान मानिया उर्दू नुमा सानाय हाय बरकनि फेकराता आ फेकराओ बरक चैलेंज खाय पश्चिम पाकिस्तान बाय भाषानि आंदोलन तै फाइट खायतेनि विद्रोह लाई लास्ट पर्यंत पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुईटा पार्ट इंगै स्वाधीन बांग्लादेश गठन खायका आज स्वाधीन बांग्लादेश गठन खायफ्रु त्रिपुरा सारंनि भूमिका आ चट्टग्रामनि एवं त्रिपुरानि जे भूमिका आबो सैकाय कयेक हाजार पेज नाय 15 लक्षनि गोबां शरणार्थी 276टा कैम्प 15 लक्ष सामथिं डिटेंशन कैम्प तंखा ताई डिटेंशन कैम्पनि बाइरे दुनियानि पान्थर कपलुं ताबु सोंलायै उदबास्त रिफ्यूजी खार फाइनाय रक बांग्लादेशनि माने पूर्व पाकिस्ताननि जे रिफ्यूजी रक जेखिनि पान्थर ताबु सोंलाय दंलायो जत जागानो तामो कायसा बांग्लादेशनि स्वाधीनतानि गान जे एक सागर रक्तेर बिनिमये बांगलार स्वाधीनता आनले जारा आमरा तुम्हादेर बोलबो ना बांगलार स्वाधीनता आनसे जारा माने अगान ताबुकबो बांग्लादेशनि टीवी सेंटारागो रेडियो सेंटारागो तारमाने खबर परिनान सिगांगा आ गान आ सुरबाय तामखो बंनि शहीद मिनारनि मूर्ति रुबुय हाँ आबो किन्तु आफ्रुनि स्वाधीन बांग्लादेशनि विद्रोहनि गान दं माने आ माइक न तामै त्रिपुरानि दुनियानि पान्थर कपलुं ताबु सोंजाक
বড় রংনি বিসিঙ্গ হয়তো 1-2 থেকে 5% থাকে না তাই বাকি বেবং ওরা তংরক বাইকে তবু ফানো ও আং তাই সামাহাই চর বাহান খাইয়া মানে আবহাই বড় রগনো जों ওরা জায়গা রাখা বড় রগনো जों হালক করং লাইখা বুসাবতী কাই লাইখা বংনি কালচার রম লাইখা নাহাল লাইখা বংনি ককনো সরং লাইখা বংনি ককনো পরি লাইখা বরনো অর নাগরিক তংনা বাগে আন্দোলন খাইখা নাগরিক সামনা বাগে বরনো বুদ্র লাইখা বরনো বুসকাংতেই রাজনীতি খালাই লাইখা এমনকি 1956 প্রথম বঙ্গার হিন্দু মুসলিম ডাঙ্গা নাংলাই ফুরু 4,55,000 নিব গোবাং উদ্বাস্ত ফাইনাই রকন অহাও ভূমিহীন ছিনাमै পুনর্বাসন রানান বাগৈ দেরগাবাড়ি বুসকাঙ্গ আখাউরা রুত 21 দিন পর্যন্ত অনশন তংলাই বরং অহাও জাগার মানে ইতিহাস দङ কিন্তু নংনাইদি উ চর হান খাইয়া মানে হান খাইয়া ন আরো তাবুক বরক চিনি বরং নুগৈমাইয়া সকমই দङ সেকমাই দङ বিভিন্নভাবে দখল খাই দङ আর কোনো বিচার করি জাস্ট লাইক ব্রিটিশ শাসন কোনো এক সময় ভারতবর্ষ চলি মানে আবুনি সেই পানো অবতেব মার কারণ ব্রিটিশ তো জায়গা সেকপাইয়া ব্রিটিশ বিনি রুলস ন এপ্লাই খাইনা থাকতানি যে প্রটেস্ট খাইনাইনসে বরক যে অপোজ খাইনাইনসে বরক অ্যাকশন না হারো কিন্তু বাংলাদেশের যে ঘটনা বরক খাইছিনি বরকনি জাগানো সেগৈ বরক দখল খাইনা নাইও আবনো প্রটেস্ট খাইকাং খাইছিনি বরকনো সরকারি বাহিনীরই নক সগ্রো গুলি খাইরো বুথারো জায়গাও চিনি দফানি বড় चला सिगला काहाम तंगमैया सिकित काहाम तंगमैया बोथार जागबयो सिजाक नुकजाक तंगमैया बोथार खिबजागो बोरै नायथक तंगमैया बोरै सिकित तंगमैया हाँ चाकरी खाइजा खांगा बरक जुरखे खाइजागो मुस्लिम हाबै खिबियो हाँ एरपरे लामा कासै रेप खाइ हरनि हरताम रेप खाइ बोथार खिबियो लामा किनार नों आरो प्रोटेस्ट कोनो मुभमेन्ट मा खाया बिचार मा नाया केस मारिया संहति मिছিল मा खायो खाग्रासरी चट्टग्राम रांगामाटी रगो खूब दुखजनक ব্যাপার वान मासिंसा निनि नगो फाइ निनि साजगनो रेप खलाय बोथारै दङ केस मा खाया बिचार मा नाया प्रोटेस्ट मा खाया संहति सिमा खायो संहति मिसिलपु जों बरक बाय कुनो अर फेकरा करै जों पाहारि बाङालि ताखौ बुखौ खनैसे निजिनि बरक बोथार जामसे निजि नारा बुसकाङो बासै सावै हालक मथाङै तंकजां तंनान बागै कयि मा दङ अबनि बारा दुरबाय तामो तङै मानबा अब हाइकै तंखांकाय आगामी दिनों बांग्लादेश चीनी बरक तंगमानी सालसा कमाई थानाय जास्ट लाइक त्रिपुरा अब हाइङै दङ ताबुकजों नोंनायदि अब हाइकै फाइते फाइते बरगागि किसिसा तंगमानी 1971 नि रिफ्यूजी रक आगरतलाव याखंनि सापरा खाइ खाइयै पुरी तरकारी रक फाललाया चित्रकथा रूपसाया रूपसी बुसकां रक तंगलायमानि सिनेमा नायलायफ्रु टिकेट ब्लेक रगबाय बुलायलायखा हांकाय साब दरजा खिगलाय बेबां खार थांबाय दुगान दुगुन खिबाय मासापान ताय तंलांगिया जों अनेक बार रिफ्रिगे आरो 10 बुलायफायजाक 1970 71 72 रगो किन्तु दफारक तिनि एमन भाबे चेतना गोनां माने अजागानो फेरो जों चेतना करै कारण जोंसो बरनो नक फांसंना बागै कबर चालाय बर्डरलाय तंखायबा बरनो नक फांसंना गसियारावनो जोंबाय जोंसो नोंताम गसियानि एकेति कगलाय बोथारलाय तंखायबा मेजरिटी पार्सन बरनो सापोर्ट खाय बरनो तैसि नक फांसंलाय तंखायबा नक फां जेरकम क्षमता प्रशासन एप्लाई खाय आबहाय नोंका आबहायङै समस्त त्रिपुरानि कब्जा बंनि याफसगैका ताबुक जों कगजागै बोथार जागै तंबो बिचार मात नाया जेमन कल्पना जमातिया प्रियंका रियांगनि सबसे घटना रहस्यजनक बनकनि जिन्सनि शर्ट गानै अंखरि फाइका बिनि बयफ्रेन्ड बाय असानायना बागै स्टेटमेंट रेखा स्टेटमेंट साबरना क्लाइबा इन्वेस्टिगेशन जे टीम खाइने बसरना क्लाइबले इखाय जेकुनु घटनानि इन्वेस्टिगेशन साब खाइबा पुलिस प्रशासन खायो किन्तु चीन और पुलिस प्रशासन स्टेटमेंट मारलियाफोर स्टेटमेंट साबरखा त्रिपुरानि खुद फरकसा प्रशासक एक नम्बर प्रशासक चीफ मिनिस्टार तत्कालीन आं बुंसेबन जतन सिवाब तत्कालीन सब मुख्यमंत्री तामनि साकबा प्रियंका रियांग गाड़ी एक्सीडेंटै मारा गेছে बेले खानातो गाड़ी एक्सीडेंट नङि थिका किन्तु प्रियंका रियांगनि गाड़ी एक्सीडेंट नङि तंखाय बिनि याक बायमेनि चिन्ह तंखामु
याखंबाय माने बखरक फाति माने खाग्लाबबाय माने चिन्ह तंखामो किन्तु बिनि बसाक तो कोनो जायगा दुखु मानजाय गया किन्तु बिनि सागले बाहेरि करियं आं सोंनो मुसुं मुता प्रियंका रियां যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে কত নাম্বার গাড়ি ছিল কি গাড়ি ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন ওই গাড়িতে আরো কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন ওদের নাম তো আপনি বলেননি গাড়ির নাম্বারও তো বলেননি ওরা যারা আহত হয়েছেন তারা কোন হসপিটালে চিকিৎসাধীন তাও তো কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু প্রিয়ঙ্কা রিয়াংকে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে হয়েছে সেখানে তো নেই সেখানে তো কোনো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করা অবস্থায় দেখিও না তাকে সাইটের জঙ্গলে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাহলে কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে স্টেটমেন্টটা কি রাজ্য সরকার দেবে না পুলিশ প্রশাসন দেবে কোন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে প্যাসেঞ্জারের কাপড় হারিয়ে গেছে এমন ঘটনাটা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আমি শুনিনি আপনি কোথায় পেলেন संना मुसुमुता किन्तु ताबुक जरा चिनी बड़ प्रश्न खायाको जस्ट लाइक सुग्राम देवबर्मा सदर एसडिओ ऑफिस कक बोथार जाखा अकारणे तमा कारणे बोथार जाखा साबु बोथार जाखा सरकारी भावे कायसे सरकारी केस निनातिका रिपोर्ट सिमी सिलाइतिका केबा काहारा हनै थांका आं ताबुक प्रश्न खायना मुसुङो बांग्लादेश तंनाय बलंनि बरंनो रुतुकारि सकमय मानै 18 मुरा लंतरायनि दुंगुर बेसारा हाब तंनाय बलंनि बरंनो रुतुकि सकम मानै नों आगरतला एसडि अफिस बिसिंग सुग्राम देवबर्मानो ककनायनो नों रुतुकि कारिमे आ बरंनि कक आबो फाल्टु क गेदा এর চেয়ে বাটপারি রিপোর্টার হতেই পারে না नों सिबियाइताम रियाबा नों सिबियारनो नांगौ इंखर ताम गणतंत्रनि मिनिं दंसिबा डेमोक्रेसिनि ताम मिनिं दंसि गोबां मावबाय गारिनि सखलाय बोथार जागनाय दङ राथार जागनाय दङ बय बोथार जागनाय दङ बाइक बैथामोन लामा कासै बोथार जागनाय दङ बाइक एक्सीडेंट नहीं मासावो गाड़ी नि गाड़ी बखक जमनि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं मासावो ताम हनि मासा गाड़ी एक्सीडेंट नहीं शादी नरनो जों चाकिरेनाय नायमनि जे तामने नायनो नायि हामरनानि हस्पिटालनि बिथि खरस रनाय जुदि नरक अरनि बुइनि दफाबाय बोथार जागौनि साखाय नरक कमासुक थानाय नरक बजागा चिकित्सा खायजागनाय हनै हुमकिरि जागौ नग थाङै हुमकिरि जागौ निनि नसला जेमन जस्ट लाइक सिनर रवि बैलिटन जिरानिया बोथार जागमनि बाइक एक्सीडेंट नहीं मासाव रबिन बुमानो नाहरी स्टेज बिब्रितिर नाव स्टेटमेंट नाव नों मा सानाय नि नसला बाइक थै आगिन नगो हम किरै तलां थांगा नसाय थैमानि से चाकरि मायाखौ तां नसला थैजावका अ चाकरि सदिं केप्लेनाय केस मारिया आन आंसला बाइक एक्सीडेंट नङै थैयो नि मा सानाय आथार पाथार हांकाय उलनर तामुं थांसिं साइमिया नै हम किरा जागाय रबिन बुमा कुन सारागलिया मासागा आन आंसला बाइक एक्सीडेंट नङै थैयो हने नङै तो मसि नरबो बलं बरबाय कगलायखा बुरा खावो आफुर बुरा खावो आनजिर तंखौ तेसार बाय बलं बर कगलायमानि रासनताय पारानि चिनि तंकसं बरक तंनाय ताम अपराध खायकेबा कयेक हाजार तिब्रासन नक्सगै गुलिखै सेस थापला 6 नभेम्बर 1996 कोटना एटीटीए बाय टीएसआर कगलायखा सारा विश्वनि समस्या बले उग्रपन्थी समस्या बा उग्रपन्थी समस्या सारा विश्वनि व्यापार आंतर्जातिक व्यापार आबो नों नायनो नांनाय त्रिपुरानि उग्रपन्थी तामुइ बतिनि सिलायरमै बलंगो थांका पाकिस्ताननि उग्रपन्थी बाय जे तामनाय बना राशियानि उग्रपन्थी बरनि नाहारमानि बरनि उपलक्ष मिलियाङै मानो त्रिपुरानि बाय मिलियाङै मानो श्रीलंकानि बाय मिलियाङै मानो श्रीलंका बा गभर्नमेन्टनि फोर्स बाय कगलायथों एदिबा गभर्नमेन्ट सागलाय रेखा बरनो उग्रपन्थी दल बेनि दल किन्तु बरनिबो नायमा दङ कगलायखा हाजार हाजार थैलायखा आजागे साधारण पाब्लिकनि तो अपराध करिबले किन्तु कुटनावो 2500 गोबां फेमिलिनो सगै थापला सारिखिबायखा खरक तामनो एमन भावे कगै सक आं निजि नायजाक बरनो रमखा सट खोगै याखाका आबो नुगै हिरामणिनि बोताबाय
tai khoroksa borokno borok bini logi tongmani borogu hiramoni na ba ke yak shoot khugui shoot yakungbai yak ulta khawi petrol lui bufang khai sok tongman no khai borok tikili ar thari phaike borokno ba ba haike no same hiramoni no khaima haike no borokno yak ulta khai jiol bufango khawi soka petrol dal unko lukhlai erpore borok saka norok sono butharnani nongkai buthadi bor Christian family ni borok sidi girjao talangi chena buthar sidi ne a girja buskang thepung phangsa tongo thepung tola wa phak tongo a wa phago borona asogri bolok khogri kok bithar kibeja ekdom thei burung kokja a kok angko ko sari luklai jaga thepung tolawo ang nai phaija taই dino কিন্তু কোন বিচার মায়া আরে হাজার হাজার বরং নক সগি খিমনাই নি সরকারি বাহিনী কোন বিচার মায়া আর তাম ডেমোক্রেসি তংসিবা আর চিনি অস্তিত্ব নি সেফ সিকিউরিটি তাম তংসিবা তাম নিরাপত্তা তংসিবা চিনি এনকে जों তিনি বাই কত বছর রাজনীতি খেলাইকা তিনি বাই ৭৯ বছর রাজনীতি খেলাইকা जों সাবন বুদ্রি তংখা जों সাবন সাপোর্ট খাই তংখা जों সাবন নক ফাংসংই তংখা যে বরক সনো ধ্বংস খাইতং নাই যে বরক চিনি অস্তিত্ব ধ্বংস খাইতং নাই যে বরক চিনি নিরাপত্তা সেকমাইতং নাই চিনি অধিকার শেখ নাই হা নক শেখ নাই সাজে হা নক রেপ খাই बोथार নাই চিনি তাকুক কাহাম রং बोथार নাই পান্থর শেখ নাই রাজ্য শেখ নাই বরং নক ফাংসং না বাগিছে जों তাকুক বাই তাকুক যদি সিলাই রমলাই কগলাই তংলাই খায় গোসা কুফুরনি নি দল আনি দল হলাই তংলাই খায় আবুনি বারা ভুল রাজনীতি তরা তং না আবুনি বারা ওয়ানজি কবৈখে অচেতন হতা চেতনাহীন তরা তং না আ চেতনাহীন সমাজ বহাসাকা টিকি তং না ককদা তাকলাই আং কাইসে দৃশ্য নুখা সাজাকে বর সাজা ইংমেন যে খালাইনাই রাव তাকলাই 9 আগস্ট আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস তাকলাইনি মোটু আছে কাহাম তংমানি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সারা বিশ্বনি জনজাতি গোষ্ঠীর জানি যা হাও বংনি জনজাতিনি অধিকার ন রক্ষাঙ্গানি অধিকার ন অতুত্তন্নানি অধিকার নি অস্তিত্বনি গ্যারান্টিনি বাগৈ হাক লইলাই সারা বিশ্ব চিরি খগলাই দङ চিনি ত্রিপুরাও আং লাमा लामा চাগিয়াखै नुकमानिले आं मा दिन साकमा गाट कैसे प्रोग्राम खाई फैयो इंडिजिनियस डे लामा बतक सिनी त्रिपुरा सारावनो नुकमानिले पंचायत इलेक्शन मा खाइनै हनि सिचिरि खगलाइमान नगो हंकेबा आंबा आरो क्यालकुलेशन खाइनै खे आं आरो तिनि तो जनजाति दिवस সারা বিশ্বনি জনজাতি গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারনতই রাষ্ট্রসংঘ রিপোর্ট রই বরনি জানি যা ইস্যুনতই অস্তিত্বনতই কক সালাই রিপোর্ট লাই তমা জায়গা জানি যা কালচার সংস্কৃতি নতই ট্রেডিশন নতই লাই সেলিব্রেট খাইলাই তমানি জরা অ জায়গাও जोंखाय বিসি ইলেকশন মা খাইनै কেবা গাঁও সভা নির্বাচন খাইকে গাঁও সভাও जों যদি গাঁও সভা দখল খাইমানকে গাঁও সভানি যত বাজেট ফাইমিনি রাং जों অদেক মাসা খামু কক সলাবো কার বড় অস্তিত্ব রক্ষণ কক তংসিবা গাঁও সভানি রাংসানি কক সিবলে হ্যাঁ বিসি ইলেকশন বাজেনি অস্তিত্বনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারনি মুভমেন্ট বা কোন এক সময় जों সাকা যে অহাও যে ইলিগেলি ভাবে যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রক বেআইনি ভাবে নাগরিকত্ব নাই তংখা সিটিজেন নাই তংখা বরক অহানি as per constitution নাগরিক বংইমেয়া বুধ বরিমেয়া বুধ বাসাইমেয়া হা নক পাই আর তংমেয়া যত সরকারি ফেসিলিটিস নাই তংমেয়া কিন্তু আর অবৈধভাবে বেবাং নাই তংখা as per constitution जों ক্লেম খাইকে আবো সমাধান ফাইও চিনি পার্মানেন্ট সমাধান ফাইও হনি जों সাপুরু অপুস খাইলেকে হানি বড় একদম মানে হা কইলেন অপুস খাইলেকা হাজার হাজার শত হাজার গাড়ি বখকা হাজার বরং বখরক বই ফাতিলি বাইক সবাই লেখা অটো সবাই লেখা মাইক সবাই লেখা কিন্তু তাবু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আপনার সারা ভারতবর্ষ থানায় 19 তারিখ মেও নোটিফিকেশন রি রেখা কেবো সানলাইनो नाया निजेबो सानया बयनोबो सानरिया निलार ओ बुमान कत थांलाय हुइजागलाय दङ मा आइके हुइजागलाय दङ इखे रुतुक खामाया नों ताम कक सायासा नों जुदि आसिं दफाना हामजों दङ नों तां कक साया बजरावो
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাকলাই রেখা বরনি বৈধ নাগরিক অরনি বৈধ নাগরিক যে তংনাই ব অহাও তংনাই ব ওয়ানজি দা থুরুক দা ত্রিপুরা দাবা নাইনি কো যে বৈধ ব বৈধ নাই যে ফরেনার ব ফরেনার নংনাই যে অবৈধ ব অবৈধ নংনাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো বাঙালি বলতে অবৈধ হনি সায়া কবলার বাংলাদেশি মায়ানমার পাকিস্তানি আফগানিস্তানি যে ফাইনাই বড় অবৈধ নাগরিক যে অবৈধভাবে তংফাইনাই বরং নরি কারি দি রুতুগৈ কারি ওই বংনি হাওয়ার হদি হনি সাজাক ইনকে অসামুং যদি নং খায়াকায় আগামী দিনও নং তাবুক বুসিক পারসেন তং 2001 नि सेंसास रिपोर्ट करी 2011 नि सेंसास रिपोर्ट करी 2021 नि सेंसास रिपोर्ट करी 1981 नि सेंसास रिपोर्ट नि मुताबिक से 30% 31% हनलाई दङ एक्जेक्ट बुसक पार्सेंट जों केबो सिसिलाया को ताबुक जरा हंके आगामी 20 बोसोरनि परे अ जागाव नो 10% नि तला ओं थांपुरु फात साखाय साखलाय रेवानो नोंखै 10% नि तलां थांका 10% नि तला सगैके जों त्रिपुरासा दफा हम्पानो एस पर कन्स्टिट्यूशन सांबिधानिक कैटागरी तो जों एसटी कैटागरीआव कलाइजा जों एसटी कैटागरीआव जे कलाइनायाव जखन 10% नि तला थाङानो आदिनो बंनि कुनो रिजार्वेशन बेलु करिखानै साख्लाइजाक पुरु नों ब सिट बासानायसा निनि बंश कमाइ थांपुरु साबननो बोद्रुइ एमएलए संनायसा साबननो मन्त्री संनायसा साब प्रधान चेयरमैन संनायसा आदिनो बयनिबो साननो मन्त्रीसा संनो आखंनो तो नों वान संना नांनाय ब्ले फाइ दङ चिनरब माने संख्या गरिष्ठ गोष्ठीरक सारा पृथ्वीयावनो आबो बरकनि क्षेत्रे सिमिया नेचारेलि भाबे संख्या गरिष्ठरक संख्या लगुनो माइनरिटीनो मनगै दङ मनक जागै दङ आ जागे कुनो आइन फाइन एप्लाइ खाइ जायगा आबोनि बागै अ जाते किसे कक मुतु खाइमानो बलंग मोसानि संख्या बेलेग कम तो फानो बर बाहाके बाजुइ दंमान आबोनो नां साना नाय दंमाननि बलंग सिंहबो संख्याव कम मोसाबो संख्याव कम किन्तु बरक तामुखे बासि दं बरखे फाइट खाइने गोरों टैलेंट बाहायके चप्रबनाय बाहायके वारनाय आबो गोरों अबोनो आं साना नायो जे समाज सचेतन अथवा हजाक सिया नंजाक आ दफानो मेसेनि माया आ दफा कमफा नंथं बनो नों मेसेनि मांगला कारण खरकसे तबु कैसे गेम नि कगमा सासिनायता कैसे कराटे कोर्स ताइक्वांडो फान सरंजाकन खाता कराटे ब्लैक बेल्ट फान मानजाकन खाता नों नर्मेल बरक 12 जनानो 15 जनानो 25 जनानो बुइ खिखलाय कलां थाङै यक थांमानो ब साइसं पानो बिना आ एक्सपीरियंस दङ जेमन आमेरिका राष्ट्र चालक थानि राष्ट्र परिचालना खायनायनि बागै बावनि 100 जनानि बडी दङ आ बडी वो इहुदी 20 जना दङ आ 20 जना इहुदी रक आमेरिकानो से बेसरकारि बैंक खलगै रांग्रै दङ इनके बरक जे 20 जना इहुदी जे डिसिजन नामानि आमेरिकानि आ बडी आ डिसिजन से एक्सेप्ट मा खायो इनके ब माइनरिटी फा नंथुं किन्तु बिनि सीमानि बिनि चेतना बिनि रोंमानि आबो बनो आजागाव तलां थाङोता हेंके उ बलंनि मोसा बापतैनो बिनि जे चप्रपना रोंमानि वाथारना रोंमानि चाना रोंमानि जे खाब्रना रोंमानि आबो समसैनो तत्रा सासरितन बले मिसि ब्लंनो इखै सिंहनि 10टा समानगन बले मिसि मासा किन्तु ब जागा वार खांके बनो खाप कासे बइन बोथार माना आबो आ पलिसि सिउ इखै नोंबो जुदि आबो हाय सिकांकै अ जागा नयनि उपरे जे अत्याचार खाइतोमोन नों मेसेन मानायता जों ताबो ककनि कक आं 10 बाय दङ नोंखै संदारि निनि जागा 100 कानि हनै तां 10 बाय सिलाइतलाङै दातलाङै सेगिनै मांगलाक बले हे देबा कक जुदि नों चेतना करि हिंकै तो बुइसा गयापन से निनो जागा 100 कानि कमाइ थानाय तेरे चेतना करिखाय किन्तु चेतना तंखाय नों ताइ 100 कानि से आजिनाय आ पाराव जत बिग्रा तमन बेबल निन थानि से जागा मा फालनाय चेतना करि हिंकै बर दल फां दंरा तो किन्तु आ दल मनुष्यनि समाज मानवनि समाज कासे रायदा हनै जे सनाम जाकमानि बनलाय हाथियार ताइ कतर करि नों नायदि
ভারতবর্ষ 200 বছর শাসন খাইনাই ব্রিটিশ বছর আইননি তুই ইয়াকার মাথাঙ্গো হংকায় আমেরিকানো শাসন খাই দংনাই ব্রিটিশ বব ইয়াকার মাথাঙ্গো হংকায় অবহাই বিশ্বনি 80% রাষ্ট্র কোনো এক সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট শাসন খাই দখল খাই তংমানি বতরিক তরিক বেবাগ ইয়াকার মাথাঙ্গা না বলে তামনি বাগে আইননি বাগে সিলাইনি গলিনি রেঞ্জ 300 থেকে 800 রমইনাদি 1000 কিন্তু আইননি কলমনি রেঞ্জ মহাকাশ পর্যন্ত থাঙ্গো হংকায় বিনি সিলাই হাতিয়ারা কত তাই করি খেনা বলে হংকে আ হাতিয়ারনি খাপ ও সিংহ যেমন মিশিপনো চপ্রবনা রংমানি খাপ হ্যাঁ মোসা যেমন মুসিনো চপ্রবনানি যে খাপ রোনা রংমানি খাপ হায় মনুষ্য সমাজনি খাপ হংকে আইন বলে হংকে আইননি বিসিংতৈনো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাবো জায়গা এজ পার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল নাম্বার 6A দ্বারা মোতাবেক মা সাকানা বলে ওরা যে 1948 নি উলো ফাইনাই বরক বেবাগনো ইলিগেল সিটিজেন বরকনো আইডেন্টিফাই খালাইयै বেবাগ রহবাইনাং থং মানে প্রত্যেক স্টেট গভর্নমেন্ট ফুল পাওয়ার রবই নোটিফিকেশন রেজাক বলে হেঁকে তাবুক নङाबनो 5 বছরনি মন্ত্রীনি বাগিসে নং চেতনা কমাওই নং বজাগা তङाबनो সাইসি মালিয়া নং সাইসং গাড়ি মাকাওই কোয়ার্টার মাতংমা বাইসে নং দুনিয়ানো পগৈ অসুকি নাংতা ইয়াকারিয়া হনে আসুকনো ওয়ানসুকি নিনি বংশকে মানিনো দখল খাইজাক মানি রেপ খাইজাক মানি बोथारजाक मानि सकमजाक मानि জাগা পান্থর রাজ্য সেকজাক মানি অধিকার সেকজাক মানি লাংমা নাজাক মানি নং ওয়ানসুকিয়াও নিনি 5 বছরনি মন্ত্রী তরনো তরজাগৈ তংখাই নং অচেতননি কারণ ইয়ার দিবা হিংকা আগামী দিনও খাগড়াছড়িনি অবস্থা নং নাইবলে অবহাইকেনো তিনি খাগড়াছড়িবো বড় কমাই দङ অবনি বাগै आं लास्ट लुकुरंनो कक्कासारना मुसुकमानि कायसा अबसे सारा विश्वनो नायनायनि बागै कायसा राष्ट्र संघ नि तंबले ना हिंके ताबुक ते कायसा कक हंकाय जों जे सातक जाकनाय गुस्तिरक जों आरो उराम कन्टिन्यू नन स्टप थांप्लाय रिपोर्टिं खायप्लाय दंना नांगौ जे ब जागा तामो ओंगै दं आबुनि बागै चिनि दफानि बिसिं साकनावै सामंखायनाय गरै दफानो मोथांनानि बागै साकनानाय তাই সাকনাওই সামুং খাইনাই দলসা সিজাক নুকজাক দফারকনি টিম টংনা নাঙ্গো এবং বরক সঠিক লামাতেই ছয় লামাতেই কবুই লামাতেই চিনি সমাজনা পরিচালনা খাইনানি বাগৈ প্ল্যানিং নাহানা নাঙ্গো তাই কেসা কক কাইসা বরক বুজাক তংফ্রু তাই কেসা বরক বা বুনকো যেমন বলং নিং করক না সিকুর চিন কক সিকুর হলাইয়া দিও বলং সিকুর সিংহ ওয়ারি তংই মানে খাবরমা লগে লগে তাই 15-20টা সিকুর থাঙি সিংহনি সাকা বাকলাই ওয়ারিকে আর সিংহ আজ গরংনি সিকুরংনি জালাবে হাইয়াকারি মাখারো সিকন ফাनोंथं बेनि बंनि जे दल बासामानि बागै बरा आपते याकार माकालाङो हंखाय जोंबो तिनि सारा विश्वआव जेमन चीन सं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सालायमा हाय आनि बुकुंबारा जेसा जागा फानो सातक जाक तंथं आनि बुकुं बारानो सातक जाकमानि रिपोर्ट आं मांखाय आं केबनो कन्सिडार खायानि बर चीन सं दक्षिण कोरिया सं सिरि खगलाय तंमले किं जन सं ह सिरि खगलाय तंग साइ दङ आबो हाइके बुनि दफाबो साइ दङ सारा विश्वनि वानजिबो साइ दङ सारा विश्वनि मुस्लिमबो साइ दङ सारा विश्वनि इंग्रेजबो साइ दङ आक हिंके जोंबो तो साना दरकार हिंके आ खागड़ाछড়ি बांग्लादेश कुमिल्ला चिटागां राङामाति रगो चिनि बरक सिलेट रगो जे चिनि बरक अत्याचार खालायजाक दंमानि आबोनो तैजों खरां टिसानानि दरकार दङो 1 2 नाम्बार कोनो एक कालो आबो त्रिपुरानि अंश तंमानि ब्रिटिश गभर्नमेंट यागो बंधक रेजाक तंमा फानो आबोनो चिनि रय्याल फैमिली ब्रिटिश गभर्नमेंट याकनि सुरक ना हामानि से प्रमाण पत्र रसीद कपि सह तंग हंकाय ताबुक आ कपि तयै ब्रिटिश गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट बे कक सालायके आबोनो जों अबश्य माननानि कक तामनि बागै हिंकाय आबो कोनो एक समय त्रिपुरानि तंमानि जदिबो ऐतिहासिक कारणे आबो ब्रिटिश रंनि यागो सगैपानो सरगै नाजाक आबोनो जों सठिक भाबे एरियानो मैप टानै जोंनो रोजागलिया आबो जोंनो रोना अंथं हिंकाय आ एरिया चिनि हिंकाय जे राङामाति चट्टग्रामनि चिनि बुकुं बारारक बेबाग तेविसा सेफ सिकिउरिटी पार्मानेंट ओंनाय